সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जत लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलारिनि बखासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाव बाबा गरिया जदुरि नक दुखंग हामारि खुलुमनि तनिना आइथन जतन तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं सुनीता मरा सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक सावजारानि ककबरक कक्टमावो पुरानो फाइदि नालेयानो तिनिनि कक्टमा बखरग्रक
Ereng ja shal horoti Brahmothani khorongni adong rokna eres khlaimani party bongo kokri shal dibora khoi behela barete belfang amseni lahar kotor kasulai ka Brahmothani adong rok lahar kasumani jorawa manja kha badene prasmi deborma ambulance deborma Ramchandra Gatin badene James deborma usam em shuhal deborma kosha Hai na hai shami tong thai no ni khoro sa sakra zone mang thik lai jangan kha beni mong doks ni kon ma pat party mong raja khora gulo ni kem per bazar non ditila am sayo party mong kok to man kinu party mong thai thang show sa edi nogak thana ni police dog squad de for sitting ADC Sombarin result Shaklemani Yagulo party mani Abro Velakino Chalia Hasdo Communist Zero Jama Flinu Zakmani Abo Daklani ADC Sombarin result Shaklamani or Nusaka Hani Shaka is even a hostile so for him Pirachi Pota Charsi. Partiality ADC Sombar result Shaka Zamani Yagolo Krishna for Asothani Talvita Amsayo, Sobrab Zamani Koshal Samakashaka, Patamuni Yagolo Seven Adoro, Zerolin guest host Hangit Amani Kokuma, Akoko Mankin Kokisha Bizepitang Nogotani show with a Monte and a cover Odin take of another rock. ADC Sombar ni result Shaklamani Yabluna Hasani Dalvital Thai Zaka Chapromo Abunatino Naharzaka Karak Shakarmo official West Agartha Hanava visit Kamani Saravoko Mero Books and Tamaroko Shaka DCP and Rakangar. Kokrishan Funishimi, Quine, Kaini to the Suda Thailar Kasuzamani, Damsisani Yabula Harkashamuro in Harka, Ibramotan Adongo. Tabukokuma Shukroboy. Ereng ja shal horoti Brahmothani khorongni adong rokna eres khlaimani party bongo kokti shal dibora khoi behela barete belfang amseni lahar kotor kasulai ka Brahmothani adong rok lahar kasumani jorawa manja kha badene prasmi deborma ambulance deborma Ramchandra Gatin badene James deborma kasam em shuhal deborma kosong ADC Sombar Zora Dalvital Party Mung Party Mani Kuai Ramchandra Gad Amsayo Abaikin BJP ni Shamong Khane Rokni No Cook Soprab Zamani Party Mung Party Kha Apadamuni Tonkasan Kifilate Bonani Bagino Naimathang Bahini Bukagdi Nahar Zamani Shakhan Mung Abnurogino Chashal Horror Naimathang Bahini Rok Naitogo Party Mung Kolongzak Koroni Korok Hamno Eres Klamani Koktuma Arawati Brahmothani Adong Rokna Eres Klaizamani Koktuma Yanti Hak Sufficing Hengeno Apati Mung Rogino Koktishal Funishimi Kwai Komor Burla Hani Behela Bariti Kwai Agortlani Lahar Belfang Amseni Lahar Kotrakasu Laika Brahmothani Adong Rok Ashul Lahar Kasu Jamani Zarawa Koksaran Tangi Brahmothani Patani James Deparmashaka Musha Mazra Kuritino Ereno Eres Klaizamani Koni Ranjan Debormano Abani Bagino Ashul Lahar Kasu Laika Hene Apati Mungo Musha Mazra Kuriti Eres Klaizamani Rokna Takidati Fiona Nisharmoti Shaka Blai Ke Dukoni Kobor Tai Sung Condemn Klaimani Klayo Tangi Gangaino Rok Saimano BJP Rokni Je Samung BJP Rokni Je Chayawan Sukmung Thanai Election ni campaign time ni Simi Ereng Haino Tomang Samang no Sini Borok Rokno Case Rui FIR Klayai Tomang Samang Sini Borok Rokno Attack Hayai Oba Haike Evonti Sini Borok Rokno Tomang Samang Ereng Sini party ni vote office of Subaimani Rok Norok Nukha election time abo Tabo post election ni porebo tam nukjau kha post election ni porebo oba haino nukjau kha je tomong samang ereng
पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै पुलिस प्रशासननि लगिव थाङै बिजेपिनि किसु जे गुन्डा बाहिनी रक सिनि बर रकनो आटा खाइ तंमानि सिनि बर रकनि उपरो केस खाइ तंमानि कयेकदिन सिगाङाव नरक नुखा तमं सामां सिनि जे पार्टी वार्कार्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताइ आम जनता रक सिनि आयं रतनपुर थाङै तंफुरो पुलिस रकनो एटेक खालामनि सोंनुखा आबोनि परे प्राय 3 जन बरकनि बखरक फादि काहायसे 7 जन हाय बरक इनजोर रोंखा बनि परे मिया हायनो हाय मिया हरता मुंजावखा बेलफाङो फायै सिनि ताको खनि रंजन न तमं चामं एरें एरें कोनो फानो एभिडेन्स सारा कोनो ख्लाया कारिनो बनो रमै तिनि बर कास्टडी वो दाखा ने तिनि बीजेपी हाय जे पॉलिटिकल पार्टी पुलिस नि फानो यूज खायै बर रक जे तंकसां तंगै तंगमानि ओबा हायके जे बयार तंकसां न सबाय तंगमानि हालक सबाय तंगमानि अबनति निंदा खायै कन्डेम खायै जोंथिनो जागा बेलफाङो रुट ब्लकेट खायक्या ओ रुट ब्लकेट हमसे बाय थाग्या जों साइमानो जुदिनो सिनि ओ ताको खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खाया अंकांके तिनि तो रविवार खनानि दिनो बो पूरा ओ रामचंद्र गादो सिनि ओ बेलफाङ जागावो हाजार हाजार बरक खाय जों रुट ब्लकेट ताइ खायजाकनाय हायसि ताइ अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हायसि तानि इंका एरें एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रक्नो हुमकी दुमकी रुवै सिकरि रुवै तिनि जेबाबे खाय दङो आबो जत पाब्लिक रक नुनु हायसि ताइ नरो अबो नुखना रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी जे 12 नंबर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी वो जे दिनो इलेक्शन नि रिजल्ट काउंटिंग नि डे खुलाम खुलाम मेडिया रकनि बुसकाङोनो बुसक जराति रेगिं खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि काउंटिंग एजेंट रकनि साखाव बुसक जराति हमला खालायख्या अटैक खालायख्या बनो पुलिस प्रशासन मको खुलुगै नुगै तंमानि सत्तेबो कुनु एक्शन नाजागलिया हायसि ना तिनि जेबाबे जनतानि जे कथार वोट रि हमानो पर्यन्त से बरक सेकनानि बागि नाय तंग पुलिस प्रशासन यूज खायै आबो टोटली अनडेमोक्रेटिक हायसि जे बरक तिनि अबा हायवान सुगै तिनि खलाय तंनाय बुसकांनि सालो जनता रकनि जे आक्रोश जलिमुं तेबो उत्तेजनांनाय हायसि आर तिनि जों कसां कसां बाबे पीसफुल बाबे एकटा डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंतै ओ जागाव बेलफाङो जों रुट ब्लकेट खायक्या जुदि तिनिनि बिसिङो सिनि ताको खनि रंजन फियोग्या अंकांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तेबो कतर अंनाय ताइ आबो सुनारकनि सम्भव अंगलाक पाब्लिक तेबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तेबो बुसकाङो नंखरना हायसि आबोनि दायि पुलिस प्रशासन मानानाय आबोनि दायि सरकार मानानाय पाब्लिक नाना कगया हायसि हामबाय टोटाल कयजना रमजाखातै बुसक जना टोटाल बेसक जरातै सिनि प्राय 5 जना हाय रमजाखा बर खरकनि खरक तामनो फियोगि रेखा ताबो हायनो हाय डिटेन्स आ जागाव तलांजाक सिनि ताको खनि रंजन बनि परेबो प्राय 70 जना हाय बरकनो एरें एरें केस खलायजा खायसि ओ बररक तिनि कुनो खायावै तंकसां तंगै तंनाय रक तंकसां हामजागि तंनाय बररक बरकनो जेबाबे एरें एरें केस खलायै अबा हायके पुलिस प्रशासन जे टर्चार खाय तंमानि अबरकनो किन्तु जों निंदा खलायो सेलाङो कन्डेम खायो हायसि ना तिनि जों अबनो पुलिस प्रशासन साननि मुसुङो नरकनि जे बायस जों बीजेपी बे मिलि सामं खाय तंमानि आबनो टोटली स्टप खायदि जनता जे सामानि खरां जनता जे नायमानि खरां ताइ जनता रकनो नर पीस बाबे मेंटेन खायने बागि जे चंगजाक मानि बारजा आबनो नरक आबनो फुलफिल खायदि हायसि ना तिनि जुदि खनि रंजन देवर मासिनि ताको ग्याग यांकाय खनातायबो बृहत्तम आंदोलन नंखर जाकनाय हायसि पुलिस प्रशासन में अंकक साका एसपी बे कक साका एडिशनल एसपी बे कक साका एसडीपीओ बे कक साका एन उसिबो तिनि मॉर्निंग आनो फुन खायके हायसि बरक बे कक सालायनो तंगो बरक तो रिलीज खायने कक किन्तु ताबसुक जरा आई थिंक ऑलरेडी 1 o'clock लाइजागना ताबु फानो रिलीज खाये को जुदि समयनि बिसिङो रिलीज खायांकाय सोंथाय नारक मांगलाक पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक बिखु बुंजा खायसि सरकार तिनि कयटा जरा लागो ताबुक जों पूरा सारिक जरान तंनाय अबायकिनो हालाहाले आश्रमबारिनि कैंडिडेट दे एमएलए रंजित देबरमानि तुइतुल मुंबाई खय कमलपुर लाहारनि बेहलाबारि आमसे लाहार कासलायखा पार्टी मुंगति एमएलए रंजित देबरमा ताम साका खालामनाय लुकराव
হরো যে চিনি রামচন্দ্র ঘাট তাই চিনি আশ্রমবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রনি অরণ্য খরচা দীপঙ্কর দেববর্মা এঙ্কা তাই আর খরচা খনিরঞ্জন দেববর্মানো রমখা চিনি যে কেস রিমানি চিনি বরম গানাং ক্যান্ডিডেট প্রস্মিত দেববর্মানি নগর সেখানে ককজাখা সিরাবে ককজাখা মুং রিয়াকবো কেস খালাইকা অথচ পুলিশ হ্যাঁ গুলিবো খংমাখা অথচ পুলিশ অবনাখাই রমিয়া কিন্তু বরংনি বেখায় কোন সুনির্দিষ্ট কোন কেস শিখরে সন্দেহমূলক ভাবে বরং রমজাখা মিয়া অর মন্ত্রী ফাইকা এমএলএ ফাইকা বিজেপি নি নেতারক ফাইকা যখন গুরিমান পরে কেন বরং এরেস্ট খালাই যাখা হ্যাঁ বরং খাইজাখা এরেস্ট খালাই যাখা একে অমত চলিমাইয়া একে প্রশাসন নিরপেক্ষ খংনা নাঙ্গো পক্ষপাতি তঙ্গই সামুং টাংমান এবাগানো তিনিও জিংজাল তাবুঙ্গো আর তাবু শত শত গাড়ি কাছাল যাক লুকরক কাছাল যাক जोंबो दुख नांगौ किन्तु प्रशासन तो अमो उंना निकोगिया जों नायो प्रशासन पुलिस प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल एवं एलाकानि तंकसां हालकनो कसां टनन बागै बर यात्री मारमनाय जों नायो जे प्रशासन और निरपेक्ष भाबे सामलाय पाइथाग एरेस्ट खालामजानाय रकनो कियक जायगायाव शाक लाहारकासो मरसबायनि हारजागला फिनि शागाति ब्रह्मथानि आदं रक आसलो लाहारकासो जांमानि जराव मानजाखा खरनिति ब्रह्मथानि बादायनाय जाम इयां शहर बोरमा एमएलए रनजित बोरमानो खबर प्रतिनिधि गुबुन हालां रक हायना हाय सांनि दं थाइनौनि खरकसा साखराजुनि मांगथै खलायजां मानखा बेनिमुं लक्ष्मी कर्मकार बारिमुं राजा खरागुलिनि केम्पेर बाजार नन्दितिला आमसायो बारिमुंनि कोकटुमा मानखिनो बारिमुं थायो थांसौइखा एदिनगर थानानि पुलिस डग स्क्वाड फरेन्सिक टीम आसुनि बारिमुंनि कोकटुमानि बिजिपि चेयारमेन राजा खरागुलिनि केम्पेर बाजार नन्दितिला आमसानि दंनाय लक्ष्मी कर्मकार मुंगै खरकसा साखराजुग शासन ननको दंगो हाने चासल सारुगा आचाकरा जुगबिनि नकनि बरबाय फुनबाय कक सामानि ककटुमा फियाबो ककटि सालो हांके आसमसा आचाकरा जुगथिमानि ककटुमा मानखा पाटिमानि ककटुमा मानखिनो पाटिमु थाय थांगो सयखा ननि बररक आबायकिनो आमसेनि बररक सागर सागुरनि हायकिनो आचाकरा जुगना मथाय परसारनानि थांगै नगै मानखा लक्ष्मी कर्मकानि मांगरि खायजा खनै আমার লগে কালকে কথা কইছে এতটুকু বলে বোন কিতা করো আমি কইছি দিদা তুমি কিতা করো কইতাছে আমি তো আইসি ওখানে আইয়া থেকে তুই কই আমি ওখানে যাবো আমার বাচ্চারা আনতে মাস্টার বাড়ি থেকে কত হলে তুই যা ঘরে কথা কইলে কমু নাই তুই মাস্টার বাড়িতে লইয়া আমরা গেলি আমি বুড়া মানুষ দেখে বয়স্ক মানুষ এলাকা একলা বাইর থাকে আমি কাছে একটু ফোনে ডেলি কথাই কই এলাকা ডেলি ফোন করি আমি কাছে সন্ধ্যার সময় এই তো 7:30 8টার দিকে এমন টাইমে কথা কইছে কথা কই আসে এরপরে আমি ফোন রেখে আমি গেছি আমার বাচ্চারা আনতাম এরপরে মনে হচ্ছে আর পরে করুম এরপর আর করছি না আমারও শরীর ভালো না আমি আর করছি না এর ভিতরে বেডির এমন অবস্থা হয়ে যাবো আজকে কুসুম শুনছেন আপনি আমি তো এই তো 10টা 11টা আমার ভাইও ফোন করে 10টা 11টা হইলো ওই তো 10টা বাজে 10-20 মিনিট আগে হইবো দাদা ফোন করছে আমি ছেলে রেডি মাস্টার বাড়ি যাব এমনি কারোর প্রতি কোনো সন্দেহ কি কারণ আমার তো ভাই আমি কারোর কাছে আমরা তো এইখানে থাকি না আমরা বাড়ির লোক কথা বসাক করা দিদা আমরা বাড়িতে যায়টা কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে বেড়াটারে সুন্দর আইছে ওই তো আমার মা আমার বাপের বাড়িতে বেড়াই আইছে তো আইছে কইছে জায়গা জি অনফাইল পয়লা বৈশাখের ভিতরে বাচ্চা ঘুম তোর বাচ্চা থাকতে ভালো লাগে না ঘটনা কি আমি দিলি মানে ডাক্তার প্রসাদ দিয়েছি আচ্ছা আজকা পূজা মানে সকালে একটা ফুল তুলে আমরা দুজনে ফুল তুলি আজকা দিলি ফুল তুলছে না গেটটা খোলা সবসময় গেট লাগানো হয় আমি তো পূজা যদি 10টা বাজে এসে আমি গাড়ি চালাই মানে বুড়া মানুষ তো হইতে পারে তাড়াতাড়ি আমি হাতটা লয়ে গেছি গিয়া ডাক্তার গেটটা তো খোলা আমি উঠছেন না হনো কইয়া দরজা ডাক্তার দিয়ে দরজা খুলে এরপরে যদি ফ্যান চলতেছে খালের উপরে মোবাইলটা তুমি খালি করো ফ্যান চলতেছে খালের উপরে মোবাইলটা আমি আবার বড় পনেরো খালি গেল ইয়া আমার বউর বলছি আমি কই গেল বউ কইতেছে মনে কোনো গেছে আমি না ফ্যান চলে যখন আবার গেছি গিয়া এরপরে দরজাটা বালা করে খুলে পড়তে অন্ধকার তো করতে এরপরে দিয়ে তাহলে আমি কোনো মনস্থ করছি দৌড়াই তাহলে মায়ের ফোন করছি এরপরে তারা নিয়ে আইছে কালকে দিয়ে কেমন আছিল ভালো কালকে বেড়াই 7টার সময় তো বেড়াই ঘুরে আইছে
রাত্রে আচ্ছা লাস্ট কোন সময় আপনার লগে কথা হয়েছে আমার লোক কালকে আমার ছেলে তারা টাউন যাইছে ঢুকতেছে বুঝে কোন সময় কথা কইছে কই গেছ না গেছে আমরা কেন বুঝতাম এমনি কি করে কিছু করে না বাড়িতে থাকে এমনি কোন সমস্যা আসতো কি না কোনো ব্যাপার না ছেলে রয়ে গেছে মেয়েরা দেখশন করে আবার বুঝতো যা মেয়েরা বাইতে ছেলেরা বাইতে বাড়ি তো নিজের মনে করে ভাই বোন নিয়ে থাকে আপনি কি মনে হয় কিছু না পাড়া প্রতিবেশী না এমনি দেখে কি তেমন হয়েছে দেখতাম তো বুঝতেছি না বাবা আমি তো বলছি প্রথম তো বলছি মনে চোখ টুক করছে এরপরে কি অন্য কিছু জিনিস দেখছেন না না কিছু দেখছি না আমি মানে ধরে গেছি তখন দেখতে একদম দূরে বেরিয়েছি বাইরে ফোন করছি মানুষ আঘাতের চিহ্ন কিছু না না আমি কিছু তাহলে ছেলে মেয়ে কজন 3 ছেলে 3 মেয়ে 1 ছেলে মারা গেছে তাহলে লোকে কে থাকে তাহলে একা থাকে নাম কি লক্ষ্মী সূত্র আরে লক্ষ্মী কর্মকার Kadang haksa faisal hingga pada muni kau tu maman kita pada muni kami shogai ka edna bathani police dog squad de forensic team amnya lopos moduni bagai angka pintang zakha jibi shakha nago আমাদের থানাতে আজকে সকাল 9:30টার সময় একটা খবর আসে যে ক্যাম্পের বাজারস্থিত নন্দী টিল্লাতে একটা ঘরের মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পরবর্তী সময়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়, তারাও আসে। এসে আমরা এখানে দেখি এবং ফরেন্সিক টিমও এগুলি অ্যানালাইসিস করেছে। আর আমরা এখন যে মৃতদেহ পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনের জন্য জিবি মর্গে পাঠানো হয়েছে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে। ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। আমরা ফরেন্সিক টিম দ্বারা আমরা করেছি, এক্সামিনেশন করেছি এবং জিবি হসপিটাল মর্গে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে। পোস্টমর্টমের পরবর্তী সময়ে জানা যাবে। অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু তো দেখা যায়নি, দেখা গেছে পাশে একটা ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা তো পাঠাতে হবে, ফরেন্সিক অ্যানালাইসিস ছাড়া তো কিছু জানা যাবে। Kasa kurang mencium kurang mikop tu jenis kurang. এডিসি সোমবারের রেজাল্ট থাকলে মানে ইয়াগুলো যে পার্টি মুখ পার্টি মানে আবরক বেলায় কেন চালিয়া হাস্ট্রিয় কমিউনিস্ট নিউজারাও যে মাংফলি নুকসাক মানে আবো ডাকলাইনি এডিসি সোমবারের রেজাল্ট থাকলে যাক মানে ও নুকসাকা হেনি শাখা বিজেপিনি হাস্তা সফং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য আসলে কখন বান্ডাক্লাই কক সানানি থাঙ্গে বিজেপিনি হাস্তা সফং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য শাখা টিপ্রাসানো বই টঙ্কা হেনে চপ্রব জাংমানি ধাইও বেড়াই নাই টঙ্কা মন্ত্রী রক বরকনি কাহাম হামিয়া কক সঙ্গী টঙ্কা আবাইকিনো বিজেপিনি হাস্তা সফং টেবু শাখা পার্টি মুলতি ডিজিপি বাই সাজাখা ককলাম নগিয়াকারি খারিমা টংনাই রকন টঙ্কা সাংনি বিসিংতি নগো কিফিল ইরনানি বাগৈ পার্টি মুলতি দালবিদল সুমুক্তি শাখা বিজেপিনি হাস্তা সফং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য देखिए त्रिपुरा में आपको जो अभी सवाल पूछा गया है, वायलेंस की बात आप करेंगे तो ये चुनाव की बात, रिजल्ट की बात, कुछ जगहों में हमारा कार्यकर्ता को मारा है, कुछ कैंडिडेट को भी मारा है, कुछ घर पर ही जलाया गया है। इसके बारे में हमारा पूरा टीम चारों ओर से हमारा मिनिस्टर जो है इन लोग सब जगहों में गया है, विजिट किया है, तो इसका जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और आप जानते हैं मैं भी स्टेशन में नहीं था, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में था, तो मैं आज भी उन लोगों को बुला रहा हूं और बातचीत करूंगा और डीजी से भी बात करूंगा कि जिन लोग बाहर से आया है उन लोगों को सुरक्षा देके घर में भेजे, उनकी व्यवस्था करे। तो मैं इस बारे में जानकारी लेके आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जो चुनाव हो गया, जीत गया, ठीक है, सरकार जो बनेगा, लेकिन ये जो परिणाम की बात जो हो रहा है ये तो ठीक है। ये हमने देखा था ना, वो कम्युनिस्ट 25 साल सीपीएम का राज था, सीपीएम का राज नहीं, ये दृश्य हम लोग को देखने को मिलता था। और सेम B2 अभी ये परिणाम की बात, एमएलसी चुनाव के बाद ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है, तो ये ठीक नहीं है।
और किसको किसको मार रहा है? थानसा को मार रहा है, तिपरासा को मार रहा है। ये क्या है? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का बात कर रहे हैं, और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। तो ये संतरास करके, ये खून खराबी करके, किसी का घर जला के ये डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले तय करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट इशू में लड़ेंगे हम लोग ना, ये हम लोग पार्टी जो हम लोग संतरास की बात करते हैं वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक डेमोक्रेसी होता है, और डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं घर में बैठ के, ये त्रिपुरा को एक एग्जाम्पल है। इस चुनाव में डेमोक्रेसी की बात जो खिलाफ जो बात करते हैं, त्रिपुरा एग्जाम्पल है। हम सरकार में है लेकिन हमारा नहीं हुआ, कुछ खामी रह गया होगा। Fasility ADC Songbari result Shakai Zamani Yagolo Krishnapur Azok Tani Dalvita Amsayo, Soprab Zamani Koshal Samakashaka, Patamuni Yagolo Bisepini Adoro, Zerolun Guest House Tangi Zamani Koktuma, a Koktuma Mankino Kokshal Bisepi Tango Tangi Showika Monte Tinker in a Kobe Odani Take of an Adonro. Ashlo Montre Tinkurino Karibo Manzakastir Visefi Hasatan Hongwipin Debormano Kobe Odonitic Open Adonro. Ashlo Krishna for Amzini Visefi Shapotaro, no Kokshabai Shukro Plaizamani, they Horshosa Samani, Party Montano, visit Kanini Tanka Montre Tinkuro, Abniagola Zeridon Guest House of Visepi Dang Nogo, Donglai Bodoni Lukoro by Malay Polam Shaka Montre Tinkuro. Ashlokok Sanan থেকে মন্ত্রী তিন করে শাখা দারবিদাল থাইনি হাইকেন কৃষ্ণ পর আসক থায় বিজেপি সাপোর্ট খানি রকনি নকক সবাই সুপ্রভ থাইসাখা জংবারি ও কাইসা বদল কাপলাই উন্নাইতে কাইসা বদল চেন্নাই ফিয়াবা কেবেংনাই বদলনি অফিস হর্ষক সাউই রোমানি আবর বলাইখিনো চাইয়া হানাই গোটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণপুর বিধানসভা তার কোনো ব্যতিক্রমী নয়। এখানেও ভাঙচুর হয়েছে, এখানেও মানুষের বাড়িঘর সহ পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা দেখুন গতকালকেও যেখানে যেখানে গিয়েছি, রামচন্দ্রঘাট, আসারামারি, তেলিয়ামুড়া, বিভিন্ন এলাকা কালকেও পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, আজকেও এখানে এসেছি কৃষ্ণপুরে। তো কৃষ্ণপুর দেখুন, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তি কেন্দ্র কার্যালয়। এই কার্যালয়টা ভাঙচুর করা হয়েছে, দরজা জানলা সহ বিভিন্ন যেগুলো আসবাবপত্র ছিল সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখুন, এটা কোনো রাজনীতি হতে পারে না, রাজনীতি হতে পারে। আমরা অনেকগুলো নির্বাচন জয়ী হয়েছি, 2018 সালে আমরাও জিতেছি, আমরা পঞ্চায়েত জিতেছি, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ আমরা জিতেছি, লোকসভাতে আমরা জিতেছি। তো এরকম অনেক নির্বাচন হয় গোটা দেশের সঙ্গে। আমাদের রাজ্যেও আমরা জয়ী হচ্ছি, অন্য জায়গায় জয়ী হচ্ছি। কিন্তু জয়ী হলে আমাদের অপোজিশনে যারা থাকবে তাদের অফিস জ্বালিয়ে দিতে হবে, এটা কোন রাজনীতি? দেখুন, এই যে অপসংস্কৃতি, এই যে রাজনীতিটা, এটা বন্ধ হওয়া চাই। গতকালকে মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, ওনাকেও আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে এগুলো যেন বন্ধ হয়। আমাদের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে, এখানে আমরা দেখছি। তো যারা ভাঙচুর করার পরে বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে, এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়া চাই। জনজাতিদের সবচেয়ে বড় উৎসব 21 তারিখে বিজু উৎসব, গড়িয়া পুজো আপনারা জানেন রয়েছে। এই দিনগুলোতে যদি মানুষ ফিরে না বাড়িতে যেতে পারে, সেটা কোনো শোভনীয় নয়। আমরা যারা রাজনীতি করি, দেখুন, এই রাজনীতিতে হার জিত থাকবে, একটা দল ক্ষমতায় আসবে, একটা অপোজিশনে থাকবে, এটাই সাধারণভাবে নিয়মেই গণতন্ত্রের। কিন্তু এর মানে এই নয় সাধারণ মানুষগুলো তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হবে, তারা তাদের অনুষ্ঠান ফেস্টিভ্যালেও বাড়িতে যেতে পারবে না, এটা নিন্দনীয়।
তো আমি আবারও বলবো যে সবাই যারা আছেন সকলকে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সকলেই যেন বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন। প্রশাসন কাজ করছে, প্রশাসনের সহযোগিতা করা। স্যার কোন কোন জায়গা পরিদর্শনে গেছেন? দেখুন, আজকে তো আমরা কৃষ্ণপুরে আসছি। কৃষ্ণপুরে আপনি জানেন এখানে আছি আমরা আমাদের এই জায়গাটাতে, এবং কৃষ্ণপুর শক্তি কেন্দ্র অফিস এবং চম্পকনগরে আমরা সেখানে চাকমাঘাটে এবং তেলিয়ামুড়াতে অনেকগুলো জায়গাতে যাচ্ছি। গতকালকে অনেকগুলো জায়গায় যাওয়া হয়েছে, আজকে অনেকগুলো জায়গাতে যাবো। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কতজন শরণার্থী রয়েছে? দেখুন, এখানে 30-35 জন আছেন যারা এখানে গেস্ট হাউসে আছে। তো আমরা আশা করছি আজকের মধ্যে প্রশাসন তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। Yang terkabsa faising hingga party menuti amsin sa kafla tiaba dong kesani habat kifleto banani bagai ceto kha administration e bakhakte dalam resmi harmoni koktum chini khorang TTADC songwari ni result saklaimani yakulana hasini dalbidal thayu nukzaka choprokmok abuna tino na harzaka karak shaktarmo koktishalo West Agartala thanawo visit klaimani zorawo koktum thumnerogwe koksanan tangai okon shaka DCP Anurag Dankar Ashlo koksanan tangai DCP Anurag Dankar shaka edishi board lekha jakmani yakula dalbidal thayu no choprok jakmani koktuma manka abuni yakulana apati murokno chaide winito mungo onkore pati mungo kolong saktong rokna eres khlaisaka hene abakina ashlo hasini dalbidal thayu choprok jakmani issue no ti koksanani tangai shaka Abagina ashlo hasini dalbidal thayo soprop jakmani issue no ti koksanani tangai shaka tongkasani bising tino naijagoi dongo hene का हमारा जो यहाँ पर विजिट है ये एक रूटीन विजिट है जस्ट यहाँ का पीएस का जो फंक्शनिंग है उसको रिव्यू करने के लिए। जहाँ तक आपने वायलेंस के बारे में पूछा, परसों कुछ घटनाएं हुई थी, साथ ही साथ हमने एक्शन लिया है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी वल्नरेबल प्लेसेस पर है, सभी सीनियर ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कल कोई मेजर घटना का कोई रिपोर्ट नहीं हुई, आज भी कोई घटना का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो बट जो भी केसेस हुए हैं परसों की घटनाओं पर उसमें हम सख्त से सख्त कदम ले रहे हैं। जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट में हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो है उनको उचित दंड मिले थ्रू कोर्ट्स और उसके लिए हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करके उनकी चार्जशीट करेंगे और उनको जो है कोर्ट में भेजकर उनको जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दिलवाएंगे। अभी सिचुएशन पीसफुल है, नॉर्मल है। आज जैसे कि कल कहीं मीडिया में मैंने देखा, आज किसी पेपर में है कि मनुबंकुल मार्केट जो है वो क्लोज्ड है। मैंने फिर आज सुबह ही वहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बोला आप फोटो भेजिए, तो आप देखेंगे, अगर आपका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे है तो वो देख सकते हैं कि मार्केट एकदम नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। वहाँ पर बहुत काफी भीड़ भी है ग्राहकों की और जो सेलर हैं उनकी भी, तो एकदम नॉर्मली फंक्शन हो रहा है। आज 2-3 दिन से अरेस्ट करने के बाद वो लोग रास्ता रोक के रखा है खोए रोड पे, इसके बारे में नहीं देखिएगा, वो तो हम लोग जो है अपना कार्रवाई कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। Ashlo West Agartala thanawo DCP Anurag Dankar karibu manjaka West District SPD additional SP no khoboi Tekon police officer rok Razok Ragul Nishimi Ometni koktum chini khorang Kokrishani fungni shimi khwaini kaini juda juda thayo larka sozangmani damchi jani yagula larka somoro shawin harka debramotani adong rok Party munghenke abahai khwai amsio soprop jangmani party mungo chashal horo khwai thanani police arrest khlaimani khoroni khorok thamno Aparte mungono arrest khlaijaka musha masra kari tote khorok saborok aparte munote ino kokti shalok khlaijangmani larka somong Paito ML Ranjit Deborma moderating korebe koklam shalamani yakulo bodolni adong rokbe koklam shalai alarka somor sazakha Aparte munote ML Ranjit Deborma de James Deborma shaka আমাদের দুইজন নিরহ আমার রামচন্দ্রঘাটের একজন খনিরঞ্জন দেববর্মা উনি ওনার মেয়ে ওনার মিসেস গতকাল ওরা তো কিছু করেনি এখানে তাদের নামে কোনো ওয়ারেন্টও ছিল না বা এফআইআরও তাদের জন্য নেই
তো এই অবস্থায় তাদেরকে রাতে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমরা চেষ্টা করেছি আজকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, ইনক্লুডিং আমি মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য, এবং সর্বশেষ আমার মহারাজাকে আমি সবটা বিষয়গুলি জানিয়েছি এবং এখনো জানাচ্ছি। তো আমরা দেখছি যে এটা আমরা স্ট্রাইকটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আগামীকাল এবং পরশু আমাদের গড়িয়া পূজা, আমাদের ত্রিপ্রাসাদের বাৎসরিক একটা উৎসব, এই উপলক্ষে আমরা আর এই হরতালটা আমরা আর বাড়াইতে চাচ্ছি না। গড়িয়ার পরে আমরা আবার এই আন্দোলনে আবার সামিল হব এবং দেখব যে যতদিন পর্যন্ত বাইরে না হয় আমরা আমাদের মুভমেন্টটা আমরা কন্টিনিউ করব এবং এর ভিতরে আমরা চেষ্টা করব যে ওনার বাবাকে আমরা ফিরে আনার জন্য। আরেকজন সন্দীপ দেববর্মা, যেটা আশ্রামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্র থেকে ওনার ব্যাপারটাও আমরা আসার কোর্টে আমরা ফাইট করেছি, আমাদের উকিল আমরা নিয়োগ করেছি। আমাদের তরফ থেকে যা কিছু করণীয় অফিসিয়ালি আমরা সবটা করেছি। আশা করছি আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকে ঘরে ফিরে আনতে পারবো এবং আগামীকাল জেলে আমাদের লোক যাবে ওনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, এবং পরিবার এবং তার মেয়েকেও আমরা জেলে নিয়ে যাবো। কয়জন এমনি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 2 জন গ্রেপ্তার হয়েছে। একজন সন্দীপ দেববর্মা, উনি আশ্রামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, আর একজন খনিরঞ্জন দেববর্মা রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। কয়টা নাগাদ করা হয়েছে? কালকে রাত্রে ওইখানে 11টার সময় এখানে সেম টাইমে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এটা খুব অন্যায় হয়েছে যে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নাই, তাদের ওয়ারেন্ট কোন ইস্যু নেই, তাদেরকে উঠে নিয়ে গিয়েছে এখান থেকে। এটা খুব অন্যায়। অথচ আমাদের তরফ থেকে আমাদের সম্মানিত ক্যান্ডিডেটও কয়েকটা অভিযোগ করেছেন যে এখানে যে বিজেপির তরফ থেকে যে হামলা, এই বিষয়ে তারা নীরব হয়ে আছে, কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। শুধু আমাদেরকে বাছাই করে শুধু আমাদের তীব্রামথার কর্মীদের ওরা গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে, এই আর কি। প্রেস মিডিয়া স্বপ্ন লাইকে হামবাই মারো নরক ni bisingti singsini je kok sajaknai awaimu khlaimaman bagai no tini sing morning 10 am ni simi belfang ni je o jaga barricade points sini 12 ramchandroghat constituency ni ngai kaisa route blockade khlaijakha route blockade khlaimani karono bono mia horo je tongkusang tongui tongnai sini party ni active koroksa warriors Borong Benang Khoniranjan Deborma, Bono without any warrant, without any evidence, Bono Romui, custody Wotlang Zaka. Boni Bagino, Sentini, root blockade Manhaka. Sudo Omsuk Simia, O 12 branch on the Gat constituency no Karibo, Halahali Asrambari constituency Obo, Sanjib Deborma Mungishin Borom Benang no, Boro, Grape Klaika. Tini the BJP. Tongkesang tongui tongnai lukurok no haino ereng without any evidence, without any warrant je romui tongmarok no sung sajakyangni condemn khlai ninda khlai tini sungo jaga route blockade khlaika tai police prosecution ni the top level sok sung kok salaikya je aino khlaijaknai tongmani sungabo joton khlaikya abo matter court haisi sung jehitu goria bo Nzak, boni bagi seng, 2 din gap ruinai, taisha, haino hai sini je, khlaijaknai, je seng kok tisajaknai, obono taisha seng tisaprinai, borok boto suna assurance rui tongo police prosecution ni hoite, je borok sungbe cooperate khaino, samung khlainai hinai, seng obono koinani musungu, je BJP sarkar no, state government no tongnai rokno, police prosecution yagoti tongnai rokno, Oba haike ereng tongkusang tongui tongnai lukurok no hota sata khaidi oba haike ereng tarom di haisi engkai je tongkusang tongui tongnai lukurok baidyo ongnai oboni setebo birhotom andolono nokhornani buskangni salo haisi tini sung sudu matro demonstration haike route blockade khaikya morning 10 ni simi sung 6 pm jora sinobo tongnai judi koyekdin bisingo sini borong benang Khoniranjan Deborma no Yakariya Kai, Tai Borong Benang Sini Sanjib Deborma no Yakariya Kai. I think buskangni salo government of Tripura je chalogui tongnai BJP sarkar borok krak jawab jantani bisingtei mannai haisi. Tai oboni dai totally responsibility borok ni thani no thangnai. Karon borok ni yagose police prosecution everything police prosecution no proyog khayei use khayei tini jebabe lukurok no torture khai tongo abo unacceptable haisi
abon bagi seng borok na apil khainen musungo sengbo peace nayo tong thoksa thok boyar nayo hamjak laimung bai seng obono ma tongnai haise judi obo hayin khangkai buskang salotai bung na haise tini ani gana o tongoi tongo sini honorable MLA sir Ranjit Debarma sini honorable EM sini sir Suhel Debarma tai sini borom gana sini Khoni Ranjan Debarma ni wife tai bini sajak borong ni mokolobo nor nugbiman khana mukti borok bo khana haino a jagao je jagao botongo a jaga thangi nainai tai joto kisu sung je khlainai tong khlaijaknai tongmani sini party ni torof theke sung khlainai haise road block taisai sunotui road block tongmani tabok to harikingka koita samthingka tabok rasta road block tongmani abo khulogoi rijaka tabok all types of vehicle gari kotor chikon jetu flow khlaimano tabok kuno issue kore kuno kirna kore kamtino road khulogoi rijaka issue tongmani abo court ni tini to jetu Sunday kaisa technical issue tongmani abo court order khlaike next day to borong janok jaka borok kaboni bage for the timing tini bage abo doto borok yasagina ka abo future borok tam khani abo borok accident toname tini bage tini sujara jotono clear borok tini bage khulogoi jaka ni sakwaisa abni yakluno lahar kasha moro shawina har sakha lahar kasha moro shawina har mane yaklo khwaitana ni ushi shakha Kwani shime biplom ni koktum chini khorang Tabu kisho lenglamani surate bo hasra hayungte hakoto ni koktuma to boy faitong lenglamani yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Namaskar, again so in our song. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative fusions for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Lenglaba ni yakla hainu hai lam sogo chini khok borok khok tumawo. Hainu hai phadi nai le firano tini ni khok tumawo khorok rok. Ereng ujar shahro di Brahmothani khorong ni adong rok na eres klamani party hongo kokti shal di boro. Khoi behala barete belfang amseni lahar kotor kasulai kat di Brahmothani adong rok. Lahar kasumani jorawo manja kha pateni pasmi debarma emergency debarma Ramchandra Garden pateni James debarma usam em shuhal debarma koshon. Haina hai shami tong thainok ni khorosa sakhra zuni mang thik lai jangman kha minimum loksmi korma part party mong raja khora agule ni kemper bazar nandi kila amsayo party ni kok tuma man kini party mong theu thang shol ka ejinagar thana ni police dog squad de forensic team ADC Somari result Chaklamani Yagulo party mong party mani aborok belakino chalia Hasro communist ni jaraw je ma flinu sakmani abo daklani ADC Somari ni result Chakal jamani wanuk sakha hani shaka bisebni hasta sokton hempira chipota jarsi Farshagati ADC Sombar result Shaka Zamani Yagolo Krishnapur Asothani Talvita Amsayo, Sobrab Zamani Koshusa Mukashaka, Patimuni Yagulet Sebine Adoro, Zerlin Guest House Tangi Zamani Koktuma, Akokuma Mankin Koktisha Bisipitang Nogotami Showika Monte Sinker and a Kobo Golden Tekovan Adoro. ADC Sombar ni result Chaklamani Yablana Hasini Dalvital Thai Zaka Chopromo, Abunatino, Naharzaka Karak Shakharmo official, Westagotla Tanavo visit Kamani Zero Kokumotumero with and Rokum Shaka Discipline Rapankar. Kokishali Funishimi, Quine, Kaini to the Suda Thailar Kasuzamani, Tamsisani Yagula Harka Shumurosho in Harka, Ibramotan Adonro. Tabukoktuma Shukroboy 15 Zirania Bisevini candidate opposite Debormani Nogo de Bramotani Adonro Sobrok Kahani Kofshul Kashamani Kokno Firamuraka, de Bramotani Adonro. Ashley Garden Monoto de Bramotani Koroksa Adon Shaka, Bazarhadi Kleinani family Sorawa Asomsa 15 Ziraniani candidate opposite Debormani Noni Korokni Korok Tamboro Konkori Faika, Latato Boy. Abne Globoni Bodoni Borokno, Shinisa Kane, Mana Klaimani Yagulo, Nogo Kifili Faika Hane. Hane Sotarigo. Tabo senior Bagano, public school Gano, Kaisa Gotnang, Tangmani, Abo Zirania colony, Honor Zirania colony, BGP party, obviously the Romani Novo, the Gotnang money Abo, Chili already Tabo Monday Pulimpuni, Jitan the Romana Coxi ceremony, Hoteli, Dum Tatal, Abo was Hamanabo, Tabo the Romani Bihi, yes, Hamani Abo. Was how a bill or Tangina, and the Burma Tabu Boy Palabasa,
이 기다다가 다기에 에텍 칼라이다가 하니네 뭐 사고 뛴다고 하니네 아우 토탈리 타타 승 뛴다 소모요 승 신이양 마또 오라 파이 파이네 뭐 아양 올란পুर दिगेरो थांग गोरी भाई से वो आरे से पुन किंदर वो सब ही ना हो जाएगा भाई ने शुरू जगह से एंजॉय कर ले तो वो मसाला तो वो संगाबन को बोरोई मानो बाल साउथ इंडियन सिमी थांगे ने बंग लोरे अटैक खलाई होनी नहीं इनका इनके अब तो केली टाटाल बंग लोगो जे ताबो बुमरो खिदारी साता बुम खिदार का कोई सामान आओ तो तेली टाटाल बहुत जे सामान एलिगेशन मनी तो बंग मास मुझे खाई ना भाई मलियाซึ่ง हाथों सीमा ना सिउ सिलाई वो खापो इनका बंग छान चलाए रंग सागो नाका बो मार्बल बाइक को खापो वाली बहनी छाओ और मार्बल भाई जे को खानी छाओ मार्बल बन और थुम सके नो बिन वीडियो और मार्बल बहुत थुमी तो का जो दिन बड़ मार्बल प्रॉब्लम ही करके उरी जैक्सन खामो बड़ उसनो गला खामा मान गला खामो साबो थुमी आवो उनको के थुम सके दोने खा मार्बल इनके बजे सावजी तन दो मा थांग एटे खलाई रे होनी नै जितन आरो नि पाइ फै नै तुको मुसै चारटा रगो उखना चारटा रगो बनगो फाइ माइ तुकुइ माइ जाना नि हनि नै ब सावै तावै बिनि बासै दङ बसाइ खाना अब तुतेली ब तातालाब सामानि बिन बासै गाहाम का साइ खाना अब कि बिन नगे बासै न अभिजित नि आसल बिन बासै ब साइ खाना र बिन खुक्ते किस खानै नि आं अभिजित नि बिन बासै न गे जिदन खाना आं बायना सा जितेनि बिरो सावो काके आं साइं पाइलाय आन र मामु संपाइ दिके जाहले आं बिनर मामु संसंग जे समय बङ आरो गथना आं हमबुरथाय ब साइसि माया जितेन न बसे काकी एं कमसिदें किसा दें दि आं गुबा गरा बाय मालायnya नि आं माइ किसा साइ खाना नि हने आं मसिदें दें इसे बन माइ खुरि रो जितेन न बसे आपुरो बिना बक पुरा पाजी पुरा ताता आन गो पांग फानों थो आंति ताताल मिलिया बिना क ओके आरो जे साका जे आबो के देन ताताल नों सय सय न अरन तंना ब्लादिनो आं अरन तंगो आं 10-15 दिन सेकांनो बंगर मांसे हरबाय सालबाय अरन संगो अरन जावो आंबो नगो साइसुं संना बा काकी नों नगो साइसुं के अरन मानबुरक संदि अरन तंदि आं साइसुं पाइले नै ता बुदि तेनि बिरक सावो गा आदिनो बा आंसे बन मसिदें दें माइ खुरि रो जे बंगर गथना खालानि गथना आं हमबुर जों साइसि माया बुफुल टाइम लगों ना बगो टाइम रो आपुर साइटा रगों ना आपुर के तो अरन ख जितेन अरन जितेन न कोन आं न कोन आं से मसिदें दें संगो के मसिदें दें माइ खुरि रो कोन बुकु माननाय रगो दङ आदिनो आ जागाव थाङैनै आम हायिं लाइके बर आयं थाङै पुइला बाक्सा दङ बर उलो फाइनै र बर कयेकटा गाड़ी दङ बर किपिलि फाइगा किपिलि फाइबुरो बर आरन থেকে मसाइ फाइनानि हिनै कयेकटा गाड़ी बरक दङ बर फाइबुरो गानगेन बर आरन থেকে हादर खिदा जाखाबो सागान থেকে जों खोनालायखा दाय जों मियाबो नुखा मियानि जे ससियेल मिडियायाव जों जोंनि 15 जेरैनो खलानि जे कैंडिडेट बिनि बिहि जे निउस माने जों जतन नुबायखा गर जे बकक साबानि अब जतन दाता तन बागै हमले जे कैंडिडेट बीजेपी बिनि खुक्ति बसों गोबां माता दावखने बिनर बसावो सिनि सुलो मान्दाय पुलिंपुरनि कैंडिडेट जितेन बथाङै बसाङाव बासावै सिसे एटेक खलायरो हनि सामानि अब पूरा फाजिल अब हाइताय फाजिल कक बंगि थाने साजांनाय ताय गोसगोरि खाना बंक फाजिल सावै बरक तन बागै फाजिल सामाले बरक हारि थांमानि ओ हारि मन बागै बरक गोबां मा प्लेन खायजा खायके बरक ओ गट नांना निसका बंगि नक किना तिके रादादासनि सिनि गारबि बयां सालब्रुम ब्रुम नग यां कला बागान बाजार फाय सारि केलाय केके बं खाखरसा वाग्रक फालो वाग सारक फालो बनो एटेक खालायनो नायखे बंगर थासिं खोनाखासो 200-250 जन हाय बरक सेकां बायना बरक प्लान खाय बं नगतनै फैजा एंग गटना खायनेखे बनो बुना नायखा केबर खरसा खरन नै सिनि माने बिसिङो बयखा बताबो गर सपाइलिया ब मियारको साइखना रखासङ अबाके बुजांना नायखा एंग अबनि यागोलके ब बुजांना पाइमानि लगलगिन स्रापसानि यागोलकन जों थासिं खोनालायखा गारि बखगलायमानि गारि बखग रहका दल गोबांमा बुथुमलाय ओंके खारियाव गई फैलेका जे गाड़ी बखक जानाय रख गबनि यागल जन जिरि खगलायके आंखलायके के बारान बरो बथांलायका गसराय रगार थाङैनो बरो बिनि मकलक लबनि थाइका मकलक पातै पातै मकलक नांका बेलायसे ओंखलायकेमु गर सापि उका बताम बुम सात्ता रखानै जे एलिगेशन माने बुम ताबो किसाने ओ उका फजागि रगो बाजी संमानि याबले ब पेरखा सबनि पाइका बुम काइसा कलायके ब
bong ni nok rok bahai kamu pia bong nok rok mung sangya kisa misa gelas rok abo phatika kisa misa hadol khitar muka pia babo khorok se pano sini yang ni borok thangai ba tipramo thani thangai khorok se pano ba klaimen kre ton bang hingga thasing seng khanaka bini bisingtin seng khanaka bo sakatamo ani borok rok na ang sari khari thamgui tongo tang lai thong tawa lai thong nei botam no sana nai tong nichoy binoro je noko borok tongnai rok bo je tubui tongmani o borok rok no hoyto bini jangdala borok sakising sak nong ko lai ungkoi phunuka chengno phunuka na midian buskang no marbel lok rungjang no busang marbel le doron le borung khaba kogu siro hor ka marbel o marbel le bai buthuk saka tongnai ba borok no marbel kogo iko duku maja che proof se tongoro marbel le kongman mari pathor bai kongmani iko borok ba id rok id thangnai di bong no go id kabang ma rungjak tongo saka rogo jeng mia video clip nuka id kabang ma rungjak tongo o id rong no borok rungui phunugai yango dusarop khairu ko obakhe belai khna phajil ko belai khna tatal borok tai kunu kok sakna kri tatal sara bong thani mungsa kok kre silai ko goni sao boroni silai borok ko kha otre leka gana o borok kabang ma tongo bini no kana bini bata song batong khor ka ban silai ni khorang mo khana na kri bumni khorang mo khana na kri bokha bor nas tatal kok sakma bor silai nangkha silai guli ko gis tang khake borok khorok se nangkhamu buko bor nangkha maniya nangkhamu bor nangkha walon nangkhamu phunuk di pia borok phajil kok sanani sara bong tai kunu kok kre bum koka hno silai koka hno serai rok no oro serai rok thang se marbel nangphu serai rok khasala tong tai borok nasi khortang tam hoi soi nglai khanai bong nareng keba agui meya tam baga agui meya ke biar botol khitar biar botol boron thake basa kabang ma niche borok plan khai sakang bairan bong nago biar botol dai tsa nubu nglai khana nglai jak phelai jang lai khana ko ba hake borok etek khayai borok na etek khayo borok na sil sai roje sulo mandai puring purni candidate paimani bagai bo keplaing man bagai bo etek khai rekhani sau bin basini khukun khana khana bo je time samani o time bo or se mai sai tongko mai sitari tongko bini nok ni borok sai khana rekhana ble bo bahake o bahake hajil kok saya ta bong tai kuno pai kre jeng nugui phai tong borok hajil kok salburum burum phai tong borok jaga jaga thangi etek khaimani jeng bason rok munuk tongo pura bongni je minister rok sodese naini di thanaya jeng nuka sini minister bikas debrma polti tok khukti se khuknani aboni kokler bom ting ka khaba polti tok khukti khuknani tini dipramotha keplai ung phaya hake domungna bjp ora pai ke o bjp ro tini khoroksa ni noko phana borok etek khaya tongla khamu boiler khukti khuknai ni tini sai tongka borok khugui be khip kamo tini dipramotha ro obahai khainani thangya obahai khabo khlaya tini borok sak no abo dera oi sak no khlai borok sak no beri ri mani sem nubu tam bagi melo oro jeng tatal kabang manuka bum khitaroni samen bobo tatal tini silai kok man bobo tatal tengke borok tatal kok saoina obahai ke dusarop khayai borok je furpano je dipramotha ni thamcha buba garani thamcha no borok hamya khlainani bagai borok sai duito borong thane obonu tai kuno kok kri bong ni asuna hambai ke obo tatal kok galai khana phajil jeng bini basini khugona khanaka bini nok borong khugona khanaka bo tatal saratai kuno kok kri oboni je bo silsamani o kok no bo immediately rosana nangnai je sini candidate solomandai pulingpurni je kono thangi attack khaini samani bo kok no maro sanai mandani shimi molini koktum chini khorang Kokdishala Agartala Press Club Annual General Meeting Thaisaka Ashwini Pandau Manjaka Agartala Press Club ni Asofang Pranav Sarkar Tangfang Ramakanto de Khumulong Press Club ni Tangfang Eba Agartala Press Club ni Adangron Chetia Parma Journalist Rudronjon Kishar Abhishek de Shrojit Palno Kovite Konadong Rok Ashlokok Sanathangi Agartala Press Club ni President Pranav Sarkar Shaka Bishogrum ni Agartala Press Club Annual General Meeting Thaisago Katal Kasamzu Tokok Thumthumnai Rokno Ashani Oksar Pandau Faimanzago Abin Loklogan Agartala Press Club ni Shimi Shakami Angza Kok Thumthumnai Rokno to Lake Rang Marini Subasote Agartala Press Club ni Kentino Chamung ni Chef Shabruzago Hanai নিয়ম মতে বার্ষিক সাধারণ সভা আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে অনেক প্রবীণ সাংবাদিকরাও ছিলেন নবীনরাও ছিলেন এটা গত এক বছরে আমাদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা হচ্ছে বিশেষ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যখন আমি দায়িত্ব নিয়েছি তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিল্ডিং আমরা এখন 4 তলা করেছি
এর আগের বার পুরোটা এসি করেছি। এবার আমরা লিফট বসিয়েছি, লিফটের কাজ আমরা প্রায় শেষের পথে, আগামী 1 মাসের মধ্যে লিফট শুরু হবে। অনেক প্রবীণ সাংবাদিক আছে যারা উপরে উঠতে পারেন না, 4 তলা উঠতে পারেন না, তাদের জন্য এই লিফটের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করেছি। পাশাপাশি যারা সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে আমরা এখন থেকে যারা সদস্য হবেন পুরো টাকা ক্লাব বিয়ার করবে। আরো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে যত সাংবাদিক অসুস্থ হয়েছেন, আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় 1.5-2 লক্ষ টাকার মতন ওদের পরিবারকে আমরা সহায়তা করেছি। আমরা আপনারা জানেন যে আমরা ক্যান্টিনে সাবসিডি রেটে সবাইকে আমরা খাওয়াচ্ছি সাংবাদিকদের। আমরা অনেকগুলো কাজ আমরা এই টেনিউরে করেছি এবং আরো কিছু পরিকল্পনা আমাদের আছে, নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ সবগুলো আছে। তো এগুলো আমরা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এগুলো আমরা করে চলছি। Agul Mishima Amit Nikoktum Chinik Khorang. Cocktail Colosol visit Clananitago Onokote Hankoni Measles Rubella Association, Noti Onokote Hankor Shakamnago Tangshawika, National Health Mission is the Director Shazovahid A. আসলে ন্যাশনাল হেলথ মিশন ডাইরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ পয়লা কয়লা শরৎ হাঙ্গু সগৈকে হেনকেনো পয়লা সরকার হাউস অফ ক্লাইজাকা কক্সা পান্ডা আশানি কক্সা পান্ডা মানজাকা অনুকুটি হাঙ্গনি ডিএম তমল মজুমদার সিএমও ডক্টর শিদেন্দু চাকমা ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেলান্স অফিসার ডক্টর অমিত দেববর্মা ডিস্ট্রিক্ট ভ্যাকসিনেশন অফিসার ডক্টর সন্দীপান ভট্টাচার্য খবে হেলথ ডিপার্টমেন্ট এতে কোবনাদং রক Abni aglo onokode hangor shakamnok visit khlaisaka visit khlaimani aglo koktuma thumne roge kokshaka National Health Mission State Director Shazobahid A. हमारा जो मीसल्स रूबेला जो केस है, हमारा जो नियर बाई कंट्री बांग्लादेश में तो बहुत सारा केसेस आ रहा हूँ, तो इसके लिए तो हमारा यहाँ पे और पूरा स्टेट में सब जगह पे हमारा थोड़ा सा वो एक्टिव रहने के लिए और सारा सभी CMOs और MS और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हमने मीटिंग किया था, इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। तो इसके एज ए पार्ट ऑफ इट उसके बाद में हमने सारा डिस्ट्रिक्ट का परिदर्शन कर रहा हूँ, इसका जो प्रिपरेशन कैसा है, अगर कुछ सिचुएशन आ गया तो क्या होगा। इसमें मेन एक चीज है हमारा जो वैक्सीनेशन जो है, MR वैक्सीनेशन जो है, बहुत सारे लोगों का ड्रॉप आउट है, ज्यादा नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो 400 लोगों के आसपास 400 बच्चों का जो ड्रॉप आउट है, इनका नेक्स्ट 1 वीक के अंदर स्पेशल ड्राइव करके सबको कन्वर्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो मैं सभी नागरिक को अनुरोध करता हूँ, अपने जो बच्चा 9 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে MR ভ্যাকসিনেশন যদি না হয় তারাকে তাড়াতাড়ি আমাদের যে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে নিয়ে আসুন, ওই যে MR1। আর তারপরে যে 16 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে MR2 না হয় তো আপনি নিজের এটা বাচ্চাকে নিয়ে আসুন। আর যদি আপনার যে বিমারি থাকে আর বিমারির সঙ্গে সঙ্গে যে স্কিনের র্যাশেস থাকে, এরকম যদি সিমটমস থাকে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে আসুন। যদি আপনার যে MR পজিটিভ হয় তো আপনি আইসোলেশনে থাকুন। এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থাকে যে 5 মাসের নিচে যে বাচ্চারা আছে না গর্ভবতী মা আছে তারাকে তো আইসোলেশনে রাখতে হবে যদি আপনার বাড়িতে এরকম একটা MR কেস আসে। তো এই সবগুলো এটা রিভিউ করার জন্য আমি আসছি আজকে উনকোটিতে, আর সবগুলো আমি ঠিকঠাক চলছে। আর আগামী 1 সপ্তাহ এখনো চলছে, আগামী 1 সপ্তাহ এটা স্পেশাল ড্রাইভ করে সবে যে বাচ্চা আছে সবে যে ভ্যাকসিনেশন ছুটে গেছে তারাকে একটু এটা ভ্যাকসিনেশন দিব। স্যার, বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় শোনা যাচ্ছে, প্রতিদিন হামে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্করাও মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশে পার্শ্ববর্তী আমাদের ইরানি PSC এবং মরিবাড়ি PSCতে আক্রান্ত বেশি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কি স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে কি কোনো ধরনের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া কি ছিল না? মানে 1-2 সপ্তাহ আগে আমাদের কেসটা বসছিল, তখন আমাদের এটা হসপিটাল স্বাস্থ্য মিশন থেকে আর তারপরে আমাদের যে স্টেট মিশন থেকে আর স্টেট হেলথ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এখানে একটা টিম এসেছিল, এটা কন্ট্রোল করে দিয়েছি। আর এখন যে পরিস্থিতি আছে আমাদের এখনো কোনো পরিশান করনে কোনো কেউ স্থিতি নাই, এখন তো আন্ডার কন্ট্রোলে আছে। আর বাকিগুলো আমাদের এটা কন্ট্রোলে থাকে। আর বাকি আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে একদম অ্যাক্টিভ থাকে। আমাদের র্যাপিড অ্যাকশন টিম আছে, আমাদের যে डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर আছে, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर আছে, और डीएम साहब तो बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और हमारे जो CMO साहब भी बहुत एक्टिव है। अभी हमारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है, तो सिटीजन हमको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन नियर बाई कंट्री का जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। আমাদের এই অনুকুটি জেলায় কি শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্করাও কি আক্রান্ত আছেন বা হচ্ছেন কি? এরকম কোনো पहले कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे, सबको अंडर कंट्रोल में लिया था। अराउंड 5 केसेस हमारा पॉजिटिव मिला था, वो सबको हमारा ट्रीटमेंट हो गया, अभी तो कोई केसेस नहीं है। और मैंने आज इरानी PHC में भी किया था, वहाँ पे भी कल एक पॉजिटिव केस आए थे। और पॉजिटिव केस अभी जो है ये पॉजिटिव नहीं है, जिसका भी फीवर है, जिसका भी रैशेस है,
उसको हमने सेम ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसका ट्रीटमेंट का एक ही है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना। हमने अभी टेस्टिंग में ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिसका भी फीवर है और जिसका भी छोटा सा रैशेस है, उसको हमने यही प्रोटोकॉल में ट्रीट करना है। 5 पॉजिटिव केसेस था, उसका ट्रीट हुआ, उसका अभी कोई इशू नहीं। और जो भी हमारा केस फीवर केसेस था, सारे का ट्रीटमेंट Kolasarni Shimotom Demni Koktum Sinik Korang. Gobang Azuk Taimane Hainai Edisia Hapanga Azuka Dipramota, Kokrishala Takarjula, Zombujula Azutani Dipramotani Badani Churus Burma, Koplai Omanotino, Shankoma Bari Bishini, Kumpu Long Skuni Shimi Ongo, Shamar Bazar de Jombujolani, Galvidal Amsayo, Krajaka Bizu Misil. Kaini Jibri Azuther Koplai Ungwi Hainai Didi Edisia Hapanga Azuka Dipramota, Abono Katong Zagino, Kokrishala Takarjula, Zombujula Azutani, Dipramotani Badani Churus Burma Ti, Shankoma Bari Bisini, Kumpu Long Skuni Simi Ongoi, Somar Bazar de Jombujula Amsayo, Quarter Bizu Michel Everly Klaika. Zombujolani Shimirazo Zomatini Koktum Sinik Korang. Kokrishala Agartala Jugindra Nagar Bon Kumari Netaji Shongo Club Singzaka 19th Senior National Grappling Championship Selection Trials. A trials of Tribrani Kaidok Hankoni, Korok Hamsiba Student Rock Manchaka, Broni Bishingo Korok Jisa Lokorok Not Shine Harzaka, Manzaka State Grappling Association also Fang.
Raja Khoragul Nishime Asis ni Kokthum Chini Khorang. 13 Revision Corrigina Asimani Shalati The Art of Living It was Mobile and SCC Hall Nogot Sengza Card Competition. A competition participate Kaisaka 180 student rock Abahirin of Shaka The Art of Living Ni Khoragsadongsu. আমি আমাদের আজকে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজির ৭০তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। তো এখানে আমাদের প্যারেন্টসদের মানে বাচ্চাদের প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। মোটামুটি প্রায় 180 জন বাচ্চা এখানে জয়েন করেছে। ওরা ওপরে ছবি আঁকছে। 3টা গ্রুপে আমরা দিয়েছি, 6 থেকে 8 বছর, 8 থেকে 13 বছর, 13 বছর থেকে 16 বছর পর্যন্ত বিভিন্ন টপিকস আছে। ওরা খুব এনজয় করে করে ছবি করছে। আমরা নিচে প্যারেন্টসদেরকে আমরা এখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করে ওদেরকে একটু রেস্ট করাচ্ছি। অনেকেই জানে না হোয়াট ইজ আর্ট অফ লিভিং। তো আর্ট অফ লিভিং কি, আর্ট অফ লিভিং এর কাজ কি, কেন আমরা এই সামাজিক সংস্থাটা দিয়ে কাজ করছি, এটা আমাদের ওদের প্রত্যেককে জানানো আমাদের ডিউটি দরকার। আজকালকার দিনে বাচ্চাদের অনেক রকম প্রবলেম হচ্ছে, গার্জিয়ানরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে একদম পাগল পাগল। একদম ওরা মোবাইল এডিক্টেড, ওরা পড়াশোনায় মন নেই, ওরা খুব অ্যাংজাইটি ফিল করে, এক্সাম ফিয়ার আছে ওদের, সবকিছু। তো প্যারেন্টসরা শুধু টিচারের বাড়ি দৌড়ায়। টিচারের বাড়ি দৌড়ানোটা মেইন কাজ নয়, ওদের মনটাকে শান্ত করতে হবে, ঠান্ডা করতে হবে। তো এইটাই আমাদের লক্ষ্য। তো এই জন্য আমরা আজকে এই সিজন ড্রটা করেছি, যাতে প্যারেন্টসদের সঙ্গে আমরা একটু কানেক্টিভ হতে পারি যে আর্ট অফ লিভিং কি করছে, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তো আমরা প্রচন্ড সাড়া পাচ্ছি, আরো প্যারেন্টসরা যোগাযোগ করছেন আমাদের সঙ্গে যে বাচ্চাদের কি করে একটু ভালো হয়। তো আমাদের কাছে খুব ভালো একটা বাচ্চাদের স্পোর্টস আছে যেটা বলে ইনটিউশন, মানে সিক্স সেন্সটা বাচ্চাদের অসম্ভব ভালো কাজ করে। ওরা ইন ফিউচারে ওদের মানে ভবিষ্যৎটা ওরাই বলে দেবে। Raja Khoragul Nishime Pranamni Kokthum Chini Khorang. Kokri Shalchandra Zorawa Khungsa Tomto Malkongte Khungsa Private Car Total Lemani Party Mungo Shagdo Kuman Khalo Korak Party Mule Mushara Amsayo Party Muni Kokto Maman Kino Party Muthe Thangu Shogi Kale Mushara Thanani Police State West Hankoni Espina Mit Bathak. Party Munute Kokmani Bisindu Shamanka Kokri Shalchandra Zorawa Khungsa Tomto Malkongte Khungsa Private Car Total Lemani Party Mungo Malkong Filsago Shagdo Kuman Khalo Korok A Party Munute Itum Plaza Lembushara Amsai Paito Party Mun Kokto Maman Keno Party Muthe Thang Shogi Kalembushara Thanani Police Shatang Hangoni SP Namit Bathak Police Thamani Yagula Amsani Dongkot Dongko Sango Faike Heni Shaka SP Namit Bathak एक्सीडेंट हुआ था, माइनर एक्सीडेंट। उसको लेके जो लोकल यहाँ पर लोग हैं कुछ एजुकेट हो गए, तो उन्होंने आने वाली जो गाड़ियाँ थी उसको कुछ डैमेज किया और जो एक्सीडेंट इन्वॉल्व व्हीकल है उसको डैमेज किया। उसके बाद हमने हेवी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे। अब नॉर्मलाइज द सिचुएशन, हाईवे खुला हुआ है,
एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल और हमारा फोर्स रहेगा। इंसिडेंट में जो है अभी एक्सीडेंट में एक व्यक्ति घायल है, बट बहुत सीरियस नहीं है वो, और जीबी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। व्हीकल्स डैमेज हैं। Demonstran shimishimani koktum chini khorang. Tini ni koktuma asuzara tini tiba khasda hayung ti hakotu ni koktuma shaimana bagai chayo naitongli chini khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। From Lychee Drinks, refresh your feelings.